Hi, welcome in English phonology class, and this is the third topics today. It's not a game, it's a rich thing. We will discuss English vowels. Okay, in previous meeting, we have discussed place of articulations. I hope you still remember place of articulations. For example, nose for producing nasal sound. We have upper lip, lower lip, upper teeth, lower teeth, alveolar ridge, tongue, hard palate, soft palate. We have pharynx, and the last is larynx. And today we will discuss tongue. Look at this picture, it's our tongue. We have tip, blade, front, back, and root of our tongue. Okay, as the introductions, so in English we have 12 vowels. It could be short or long vowels. For example, start from the long vowels of E for sheep. We have short vowel of E, sheep. We have U for good. We have long U for shoot. We have A for bat. We have E for teacher. We have E for bird. We have O for door. We have A for cat. We have A for up. We have A for far. We have O for on. So those 12 English vowels. Okay, next it's a cardinal vowels. So this is the positions of our tongue producing the vowels. I'm going to mix my bahasa so you can get what I talking about. Oke, jadi ibaratnya ini adalah lidah kita. Untuk garis yang vertikal, yang ke samping, itu dibagi menjadi 3 bagian. Di lidah kita ada front, bagian depan, central, tengah, dan back, belakang lidah kita. Dan untuk garis yang horizontal ke bawah itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada close, close mid, open mid, and open. That's what you have to remember. Jadi ini harus benar-benar diingat agar cara menganalisa phonetic articulations untuk vowels nanti kalian menjadi lebih gampang. Oke. Jadi untuk vertikal kita bagi 3, ada front, central, and back. Untuk horizontal ada 4, dimulai dari yang paling atas close, close mid, open mid, and open. Next is short vowels. We have 6 vowels for short vowels that we will discuss. Start from the first one, E. Sebenarnya posisi I ini tidak benar-benar ada di depan secara vertikal ya. Tadi ada front, central, and back. Ketika kalian mengucapkan huruf I, lidah kalian yang paling depan itu kan tidak mengatup di langit-langit mulut kalian, tetapi masih mengambang. Jadi that's why it's not in a real front side, but it's not also in a central, but we can categorize it in front vowels, and this is close mid vowels. Tidak benar-benar tertutup mulut kita, tetapi sedikit tertutup. So this is a close mid and front vowels. Lanjut untuk vowels yang kedua, kita punya E di bawahnya. E ini bisa kalian gunakan untuk kata bad, man, yes, dan lain sebagainya. Karena ini benar-benar ada di posisi paling depan untuk garis
vertical, so this is the front vowel. Dan karena untuk garis horizontal dia ada di garis ketiga dari atas, so this is open mid vowels and our lips are slightly spread. Jadi bentuk bibir kita itu melebar, pipih untuk pengucapan E. Lanjut, yang ketiga ada A. You can use it for bad, man, cat, dan lain sebagainya. Sama seperti E, so this is front vowels, tetapi bedanya karena ada di garis horizontal keempat, this is open vowels. Jadi mulut kita benar-benar terbuka ketika mengucapkan A, cat, bad, bag. Jadi benar-benar terbuka. Our lips are slightly spread. Jadi masih sama, meskipun terbuka tetapi bentuk bibir kita ini masih melebar. Nah, beda halnya ketika kalian mengucapkan vowels U. Ini bentuk bibir kalian is rounded, tidak spreading lagi. Jadi sedikit membulat. Untuk vowels U bisa kalian gunakan pada kata put, bull, push, dan lain sebagainya. Vowels U ini berbeda dengan vowels sebelumnya. 3 vowels sebelumnya itu ada di front side of our tongue, tetapi untuk U ini ada di central. So it's a central vowels dengan berada di garis kedua atau mendekati garis kedua secara horizontal. So this is close mid. Okay, next A. It's a clear A for bad, up, some. Seperti kalian mengucapkan A pada bahasa Indonesia, tetapi simbolnya saja yang berbeda. So it's same with U. It is in central, so this is a central vowels, but it's open mid vowels. And still same, and our lips position is neutral. Okay, the last but not least, we have A. Semacam kalian mengucapkan A dan O. Nah, ini ada di tengah-tengah situ. Jadi O. Pot, gone, cross. Tidak benar-benar O yang bulat, tidak juga A yang melebar. Okay, you can guess. This is in a third part for a vertical line. So this is in the back our tongue. This is the back vowels. Dan mendekati garis terakhir horizontal. So it's still open mid. Berbeda dengan A tadi yang benar-benar full open. So it's open mid, karena tidak tepat berada di bawah. Okay, I hope you got the idea of short vowels. Now we continue to long vowels. Ini lebih sedikit daripada short vowels. Kita hanya ada 5 vowels untuk kategori panjang. Start from the first one. We have long E. Ya, untuk long E bisa kalian pakai pada kata beat, mean, peace, dan lain-lain. Ini agak saya percepat karena mungkin sudah terbiasa di analisis sebelumnya. So E is front vowels and this is close, and still the lips are slightly spread. Oke, lanjut ke sebelah kanannya ada long U. You can use it for the words food, soon, lose, and so on. Yeah, the position is in the middle of central and back of our tongue, and it's still close, and the lips are only moderately rounded. Jadi bentuk bibir kita tidak sepenuhnya bulat. Ya, it's moderately rounded, hampir bulat. Lanjut di bawahnya ada vowels O for board, torn, horse. Ya,
this is the real back vowels and it's close-mid and the lips are strongly rounding. Oh, bener-bener bulat kalau yang ini. Jadi sebenarnya ini apa ya? Kayak kombinasi antara bunyi vokal O dan A yang jadi satu. Jadi tidak benar-benar O tetapi O. Board, torn, horse. Oke, lanjut. Di titik tengah kita punya for bird, fern, purse. Ini juga hampir sama seperti O yang gabungan antara bunyi O dan A. Untuk ini hampir seperti bunyi E dan E, semacam ada di tengah-tengah. Jadi ini adalah bird, fern, purse. Ya, it's central vowels karena ada di garis kedua. Benar-benar ada di tengah. Tetapi secara cardinal positions we can say is neutral. It's not open mid, it's not a close mid also. So we can say it's neutral. Yang terakhir, the last but not least, kita punya A. Tidak sejelas vokal A dalam bahasa Indonesia. Ini masih sedikit bulat. A, card, half, pause. Ya, karena menyentuh garis paling bawah secara horizontal, maka kita bisa bilang kalau ini open vowel. But still same with U, karena ada di antara central dan back, maka kita bilang it's neutral positions. Yeah, I think that's all about vowels. We have discussed short and long vowels. I hope you got the idea how you produce with your tongue. Okay, don't forget to check the descriptions box below because you have exercise that you have to do, and send me by email as usual, and I'll see you next week for another topics. Thank you for watching.